কৌশল ভারত বিকশিত ভারতের অধীনে ন্যাপস পাইলট উদ্যোগ নিয়ে শ্রীকোনায় সচেতনতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত। কৌশল ভারত বিকশিত ভারত কর্মসূচির অধীনে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিক্ষানবিশ খাতের অগ্রগতির জন্য ন্যাপসের পাইলট উদ্যোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার শ্রীকোনা আইটিআই অডিটোরিয়ামে সচেতনতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিল্পপতি, প্রশাসক ও শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মনোজ কানু, শ্রীকোনা আইটিআইর সিনিয়র অধ্যক্ষ বানেশ বড়, পাওয়ার গ্রিডের ডেপুটি ম্যানেজার নিশিনাথ পাল, বরাক ইনপাতের রাজেন্দ্র আগরওয়াল সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে মনোজ কানু বলেন, এটি উত্তর পূর্বের যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। রামাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিবেক প্রসাদ সাহা জানান, শিক্ষানবিশ তাত্ত্বিক ব্যবহারিক দক্ষতার সেতু বন্ধন করে দক্ষ কর্মশক্তি সরবরাহ করবে। कि हम लोग सब चीज ऑनलाइन करते हैं, है कि नहीं। जिस तरीके से आप लोग थोड़ी देर पहले एक नॉर्मल से एक आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों ने खुद से खुद को रजिस्टर कर लिया, है कि नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया। तो ये क्या है, ये पोर्टल के वजह से, वो पोर्टल से ही आपको डीबीटी, आपको पैसा ट्रांसफर होगा। वो पोर्टल में ही आप खुद का जॉब सर्च कर सकते हो। पोर्टल में ही कंपनीज भी अपने वैकेंसीज उसमें जनरेट करेंगी, जिसमें से कि आप लोग आसानी से जिसको जिस तरीके की, हाँ मुझे महाराष्ट्र में जाके नौकरी करना है, तो महाराष्ट्र का कंपनी अगर वहां पे जॉब अगर दिए, वैकेंसीज दी है, तो आप लोग उसको जब अप्लाई करोगे तो आप लोग वहां पे जा सकते हो। वहां पे ना आपसे किसी से पूछने का जरूरत है, ना आपको किसी से जानकारी एड्रेस पूछने का जरूरत है। आपको हर चीज वहां से, सैलरी से लेके आपको कितने आवर्स ड्यूटी होगा, कितने दिन पे आपको सैलरी मिलेगा, सैलरी नहीं सॉरी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो हर चीज उसमें ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। और डीबीटी आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी पैसा, आपको जो भी पैसे जो स्टाइपेंड मिलने वाले हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चली आएंगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें सबसे पहला नंबर चीज क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि 14 इयर्स का ऊपर है वो इसमें कर सकता है, अपने आप को एज ए अप्रेंटिसशिप कर सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि 14 साल का अगर कोई 14 इयर्स का लड़का अगर जॉब करता है, वो तो लेबर लॉ एक्ट के अंदर में आएगा, है कि नहीं। 18 इयर्स होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो वहां पे एम्प्लॉय नहीं हो, आप लोग यहाँ पे क्या हो, ट्रेनी हो। वेरी गुड। आप लोग জিএইচসি থেকে আগত এক্সটেনশন অফিসার এবং যারা ডিগনিটারিজ এখানে এসেছেন, এই যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা, মানে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা, এটার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। আমি প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলবো। আমি যখন করিমগঞ্জে ছিলাম পোস্টিং, তখন ওইখানে বিবিসিএল বরাক ভ্যালি সিমেন্টস লিমিটেড, যে উনাদের তো অপারেটিং এরিয়াটা পড়ে আন্ডার শ্রীভূমি ডিস্ট্রিক্ট বর্তমান যেটা, তো তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আপনারা অ্যাপ্রেন্টিসশিপের জন্য কিছু ছেলে মেয়েদের নিন। তখন উনারা বলেছিলেন যে হ্যাঁ, এটা একটা ভালো অপশন আর আমাদেরও লাগবে কিছু। তো তারা আইটিআই পাস, আমার তখন যেটা এলআরএ ছিল, আইটিআই পাস আমরা দেখে দেখে উনাদেরকে কিছু ক্যান্ডিডেট দিয়েছিলাম। তৎকালীন সময়ে উনারা ওদেরকে ট্রেনিং করিয়েছিলেন। ট্রেনিং করার পর ম্যাক্সিমাম ছেলেরা ওইখানে পেয়ে গিয়েছিল বিবিসিএল।